Miss taga-Sunda. DJ John, live on the mix. A few moments later. DJ John, live on the mix. Live on the mix right now is DJ Jerwin Idol. Kita ba ho?
up. Here we go, here we go, here we go. Sa karong panahon wala na ang kitsura. Ang importante, yan ang aking kwarta. Kung wala kang kwarta, lumoy kayo ka. Sukto na galing ka pero binuangan ra. Kasayo ba diha, na murag gwapo. Wapay kwarta, babairo. Para sa mga babae nga nag-antos. Biyain ha, hindi ka masantos. Si Ho! Si DJ Rose! Come on, yeah! Yes, 93.1 DJ Rose! K.I.J. Discover by Lokitinan! Aningan! Sa Trevor, Cebu! Here we go! Okay, si DJ Rabi na set! One, two, check out. Ayaw sa kasanta. Salamat rin. Okay. Sa kanahan mo request, pwede na. Ang correct na karaniyo mo request yung waray-waray. Yes, mga mahilig kong waray-waray song. Okay? Hoy, Leonardo! Shout out Leonardo! Yan, sa mga gano'n, masayang waray-waray song. Okay? Yes, G-Shot from 88.1 RYFM Cebu. Come on! DJ John live